السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر دوستوں کا یہ سوال ہے کہ کوئی ایسا وے بتائیں، کوئی ایسا وے ہو جس وے میں اکاؤنٹ واش نہ ہو، چاہے نفع کم ہو یا بالکل بھی نہ ہو، ہم سیکھتے رہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ہمارا اکاؤنٹ واش کیوں ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم لیوریج لیتے ہیں۔ اگر آپ لیوریج نہیں لیتے تو آپ کا اکاؤنٹ شاید کئی سال لاس میں تو چل سکتا ہے، واش نہیں ہو سکتا۔ تو میں آج کوشش اس بات کی کروں گا کہ اس ٹیٹوریل کو اتنے سادہ الفاظ میں بیان کر سکوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے، آپ لوگوں کو سمجھانا مقصود ہے۔ ابھی دیکھیں مارکیٹ ہمارے سامنے اوپن ہے گولڈ کی۔ گولڈ کا ریٹ 1297.92 1297.92 مارکیٹ کا ریٹ چل رہا ہے۔ اگر ہم وداؤٹ لیوریج ایک سیل لیتے ہیں تو ہمارے اکاؤنٹ کے اندر کم سے کم $1298 موجود ہونے چاہیے۔ ابھی دیکھیں مارکیٹ $1298 پہ ہے، اب نیچے آئے گی تو کسی بھی چیز کا ریٹ زیرو سے ڈاؤن نہیں آ سکتا، اور گولڈ کا تو بالکل بھی نہیں آ سکتا کہ مارکیٹ کے اندر ہم $1200 نیچے، ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ سونے کی قیمت ہی نہیں ہے، آپ چاہیں لے جائیں، جتنا چاہیں لے جائیں۔ ہر چیز کی، ہر شے کی ایک قیمت ہوتی ہے، کبھی زیادہ ہوتی ہے کبھی کم ہوتی ہے، لیکن کسی بھی چیز کی قیمت زیرو نہیں ہوتی، مفت نہیں ہوتی۔ اگر ہمارے اکاؤنٹ کے اندر $1298 بیلنس موجود ہے تو ہم لیوریج نہیں لیتے، تو ہم 0.01 کا مطلب ہے 1 اونس گولڈ لیتے ہیں، اور 1298 سے جب زیرو پہ بھی بیلنس آ جائے گا ہمارا اکاؤنٹ واش نہیں ہوگا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہمارے اکاؤنٹ کے اندر $1298 موجود ہوں گے، تب ہی جا کر 0.01 کی ٹریڈ انٹر ہوگی۔ وداؤٹ لیوریج کے گولڈ کے پیئر پہ 0.01 کی ہی ٹریڈ ایکٹیو ہوگی، 0.02 کی ٹریڈ ایکٹیو نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہمارے پاس ہم کسی بھی چیز کی جو قیمت چل رہی ہے وہ فل دیتے ہیں۔ اکاؤنٹ تب واش ہوتا ہے، دیکھیں ہمارے پاس $1300 ہمارے پاس ریٹ چل رہا ہے 1 اونس کا، ہم بروکر سے لیوریج لیتے ہیں اور 0.10 لگا لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم 10 اونس گولڈ خرید لیتے ہیں یا سیل کر دیتے ہیں، بائی کر لیتے ہیں۔ اب بائی کرتے ہیں، $1300 پہ مارکیٹ ہے، تو اگر $1310 پہ مارکیٹ ہوتی ہے، ہمارے پاس 10 اونس گولڈ ہے، تو ہمیں $100 کا پروفٹ ہوگا۔ اگر 1320 پہ جائے گا تو ہمارے پاس $20 کا 20 ضرب 10 ملٹیپلائی کر لیں، جتنے اونس آپ نے لیے ہوئے ہیں، تو 20 ضرب 10 $200 کا پروفٹ ہوگا۔ $20 پر ڈالر پہ گولڈ کی قیمت چل رہی ہے 1298، اگر مارکیٹ 1299 پہ جاتی ہے، ہماری بائی کی ٹریڈ لگی ہوئی ہے، تو اس ٹائم کے اوپر ہمارے پاس جو ہر ڈالر کا ایک ریٹ، 1 اونس پہ $1 کی قیمت بڑھتی ہے، ہمیں $10 کا پروفٹ یا لاس آتا ہے۔ حالانکہ ہمارے پاس $1200 موجود ہے، لیکن ہم نے جو خرید و فروخت کی ہے وہ 10 اونس کی کر لی ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا الٹ کر کے دیکھتے ہیں، آپ نے $1300 پہ 10 اونس لیے، $1200 آپ کے اکاؤنٹ کے اندر موجود تھا، ہر ڈالر 1 اونس $1 ڈاؤن ہوتا ہے تو آپ کو $10 کا لاس ہوتا ہے۔ تو اگر 1300 پہ مارکیٹ ہے، $1200 پہ مارکیٹ فی اونس کی قیمت آتی ہے، آپ کا $1000 کا لاس ہو جائے گا۔ اور اگر وہ 1180 پہ تقریباً $120 پر
आउंस के हिसाब से रेट डाउन होता है, तो उस टाइम पे हमारे पास जितना हमारा बैलेंस है $1200 या $1300, $120 कम होगा। 10 आउंस ली हुई हैं तो $1200 का लॉस होगा। जब भी हमारी इक्विटी, हमारे मार्जिन, हमारे बैलेंस के इक्वल लॉस चला जाएगा, उस टाइम पे ट्रेड्स ऑटो क्लोज हो जाएंगे। ये वजह है अकाउंट वाश होने। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि मार्केट के अंदर हम लीवरेज नहीं लेंगे तो अकाउंट वाश नहीं होगा। हाँ, चांस तकरीबन ना होने के बराबर हैं। अभी देखिए मार्केट $1300 पे है गोल्ड की, और आप इस जगह पे सेल लगाते हैं 0.01 की। 1 औंस गोल्ड की आप सेल लगाते हैं तो मार्केट में रेट 1200, 1300 से 1400, 1500, 1800 पे चला जाता है। 1800 पे भी आपका जो नुकसान होगा वो मैक्सिमम $500 का होगा। अगर ये 2600 पे चला जाता है, जितना इसका सेल का रेट है वो आपका उससे डबल जो रेट चल रहा है सेल की ट्रेड पे होता है, तो आपका नुकसान आपके बैलेंस के बराबर हो जाएगा और आप विदाउट लीवरेज के भी आपका अकाउंट वाश हो जाएगा। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप लीवरेज नहीं देंगे तो आपकी कोई भी चीज़ है जिसकी सेल की ट्रेड है उसके अकाउंट के ऊपर आपका अकाउंट वाश हो सकता है। लेकिन अगर आप लाइक LTC USD इस टाइम $55 पे है, इस जगह पे बाई पे आपका अकाउंट वाश नहीं हो सकता। क्यों? अगर आपके अकाउंट के अंदर $60 मौजूद है। लेकिन अगर आज इस जगह पे आप सेल की ट्रेड लगाते हैं तो इस जगह पे 55 से आपके अकाउंट में $60 बैलेंस है, $120 पे चला जाता है, आपकी सेल की ट्रेड है, तो उस सूरत के अंदर आपका जो अकाउंट है वो आसानी से वाश हो जाएगा। तो लीवरेज अगर आपकी बाई की ट्रेड है, बाई किसी भी चीज़ को बाई करते हैं और उस चीज़ का रेट पूरा देते हैं। करेंसीज़ के अंदर ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ गोल्ड क्या आ रहा है, इसके अलावा हमारे पास US30 इंडेक्सेस वगैरह का आ रहा है, और LTC USD क्रिप्टो करेंसीज़ के हवाले से ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और इस चीज़ के अंदर अगर आप बाई की ट्रेड लगाते हैं, पहले बाई करते हैं, तो सूरत में अगर आप पूरी पेमेंट देते हैं तो आपका अकाउंट वाश नहीं होगा। आपका नुकसान जो है वो हो सकता है बहुत अरसे के लिए आए, अकाउंट नुकसान में हो सकता है, लेकिन आपका अकाउंट वाश नहीं हो सकता। और इसके मुखालिफ अगर आप बाई की ट्रेड लगाते हैं तो बाई की ट्रेड के ऊपर आपका अकाउंट वाश नहीं होगा, सेल की ट्रेड के ऊपर आपका अकाउंट वाश हो सकता है। करेंसीज़, दो करेंसीज़ का रेट नहीं होता बल्कि पेयर का रेट होता है। एक करेंसी PKR है तो USD PKR का और रेट है, GBP PKR का और रेट है, इंडिया और पाकिस्तानी रुपीस का और रेट है, सऊदी अरब और पाकिस्तानी रुपीस का और रेट है। करेंसी का रेट नहीं होता बल्कि पेयर का रेट होता है, जबकि हमारे पास क्रिप्टो का रेट होता है, गोल्ड XAU USD का रेट होता है। तो इस तरीके से गोल्ड डाउन आ ज़रूर सकता है लेकिन ज़ीरो पे नहीं आ सकता। ऐसा मुमकिन नहीं है कि गोल्ड वाले कहें गोल्ड भी लें और हमें $1 भी ना दें, ये चीज़ मुमकिन नहीं है। आपके बाई की ट्रेड्स पे उन चीज़ों जिनका लाइक क्रिप्टो करेंसीज हो गया, जिनका रेट आ रहा है, पेयर का रेट नहीं आ रहा, गोल्ड का $, के साथ, लेकिन गोल्ड एक मेटल है, मेटल हो गए, ऑयल हो गए, क्रिप्टो करेंसीज होंगे, इन चीज़ का रेट होता है और इन चीज़ों के ऊपर आपका जो अकाउंट है वो वाश नहीं होता अगर बाई की ट्रेड लेते हैं तो ये कैलकुलेशन समझ लें। बाई की ट्रेड क्रिप्टो पेयर्स पे नहीं, आपकी क्रिप्टो करेंसीज पे हो सकता है, आपके इंडेक्स पे हो सकता है, और हमारे पास गोल्ड, ऑयल, सिल्वर वगैरह पे हमारा जो रेट है वो हो सकता है। तो इस सूरत में अगर हम पहले बाई की ट्रेड लगाते हैं हमारा अकाउंट वाश नहीं होता। अगर हमारी लीवरेज हम नहीं लेते या लेते हैं तो एक कैलकुलेशन के हिसाब से, एक मेथड, एक स्ट्रेटजी, एक प्लान के हिसाब से अगर हम ट्रेड लगाते हैं तो आई थिंक इस चीज़ में हमारा अकाउंट वाश नहीं होता। तो और कोई सवाल बनता है आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।